जय श्री राधे कृष्ण डिवाइन स्पीकर राधा चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज आम भगवान श्रीकृष्ण मयूर पंख रखिबार रहस्य कौन एवं तार उद्देश्य कौन से विषय रे जानिबा। जे भगवान श्रीकृष्ण काहेकि तांको मथारे मयूर पंख लगाती, काहेकि मयूर पंख धारण करती से विषय रे जानिबा। भगवान कृष्ण सहित आपण मैंने गोटे जिनस देखिथिबे, गोटे हैला बंसी आउ गोटे हैला मयूर पंख। बंसी तांकर प्रेम थिला एवं मयूर पंख तांको व्यक्तित्वर एक अंश। आज आमे भगवान श्रीकृष्ण मयूर पंख रखिबार विषय रे जानिबा जे काहेकि भगवान श्रीकृष्ण मयूर पंख तांको मथारे धारण करती। मु आज आपण को गोटे सुंदर कहानी टीए कहूची मयूर एवं मयूरीर। मयूर एवं मयूरी प्रेम जेमिति होई थाए, राधा कृष्ण को प्रेम ठीक सेमिति। आपण माने जानिथिबे जे मयूर मयूरींकर दैहिक प्रेम केबे हुएनी। आपण मानक मन भितरे गोटे प्रश्न उठुथिबो जे जदि मयूर मयूरीक दैहिक प्रेम हुएनी ताहले तांकर वंशवृद्धि हुए केमिति। आपण माने देखिथिबे जे जेतेबेले आकाशरे मेघ उठाए सेतेबेले पुरुष मयूर नाचिबाकु लागे आउ स्त्री मयूरी केबे नाचेना। मयूर नाचे हेले मयूरी केबे भी नाचेना। सेथिपाई तो कालिदास गोटे कथा कहिसंती, बने मयूरा गगने सुमेघा। बणरे रहिला मयूर, आकाशरे रहिला मेघ, किंतु मेघ उठेइले मयूर नाचे एवं मयूर जेतेबेले नाचे तार रेत गुड़िक स्खलित हुए आउ मयूरी ताकू सब गोटी गोटी करी खाई थाए आउ तापरे मयूरी हुए गर्भवती एवं मयूर मयूरींकर वंशवृद्धि हुए। प्रत्येक जीव मानकर दैहिक प्रेम हुए हेले मयूर मयूरींकर केबे भी दैहिक मिलन हुएनी एवं तार स्मारकी बहन करी भगवान श्रीकृष्ण निज मुंडरे मयूर पुंछ लगेइछंती। जेमिति मयूर मयूरींकर देहर मिलन हुएनी, ठीक सेमिति राधा कृष्णकर देहर मिलन हुएनी। कारण जी राधा से कृष्ण आउ जी कृष्ण से राधा। सेथिपाई तो मु आपनको पूर्व वीडियो रे गोटे सुंदर कविता टीए कहिथिली जे मीरा को मोहन मिली नथिले कि मिली भी नथिले राधा को श्याम। अधा अधूराए कहानी बुझाए न पाई सार्थक हुए भी प्रेम। जदि केवल संपूर्ण हेबा ही प्रेमर नियम अटे तेबे मीरा कदापि कृष्ण को प्रेम करि न थांते। तो ये थिला गोटे सुंदर कविता। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती जे जेउ प्रेम देहरु न होई मनरु होई थाए से प्रेम बहुत सुंदर आ पवित्र होई थाए। राधे राधे। आमे तो जानिले भगवान श्रीकृष्ण काहेकि मयूर पंख निज मथारे लगाती एवं एबे आमे जानिबा जे मयूर पंख धारण करिवार तांकर उद्देश्य कौन थिला। भगवान श्रीकृष्ण को प्रेम एवं दयार प्रतीक बोली कहा जाए। भगवान श्रीकृष्ण समस्त ईश्वरंक मध्यरु सबुठारु अधिक श्रृंगार प्रिय होई थांती। आमे जितेबेले भगवान श्रीकृष्ण को स्मरण करती एवं आम तुंडरे कृष्णकर नाम नियंती सेतेबेले मनर भावना को भगवान श्रीकृष्ण मुंडरे थिबा मयूर पंख एवं तांको सुमधुर मुखमुंडल सामना को आसी थाए। बंसी एवं मयूर पंख बिना कान्हार रूप असंपूर्ण अटे। यह पछर कारण हेउछि बंसी और मयूर पंख। भगवान श्रीकृष्ण तांकर सौंदर्य पूरण करिबारे एक बड़ दान रहिछि। बंसी हेउछि तांको प्रेम एवं मयूर हेउछि तांकर गोटे वार्ता। तांकर वार्तार प्रचारक कहा जाए। एही दुईटी बिना श्रीकृष्ण असंपूर्ण।
ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ କାହିଁକି ସଜାଯାଏ ତା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ମୟୂରପଙ୍ଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅମାପ ପ୍ରେମ ଓ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ। ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଅନେକ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ଉପରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୟୂରମାନେ ବି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ନାଚିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଖସିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ମୟୂରୀ ପାଖରୁ ସେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଉଠାଇ କପାଳରେ ସଜାଇଲେ। ସେ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ମଥାରେ ଧାରଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଇ ବଳରାମ ଯିଏ ଶେଷନାଗର ଅବତାର ଥିଲେ, ମୟୂର ଏବଂ ସାପ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କପାଳରେ ଥିବା ମୟୂରପଙ୍ଖ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଥାରେ ଥିବା ମୟୂରପଙ୍ଖ ଲଗାଇ ସେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତା ଅଛି ଏବଂ ମୟୂରପଙ୍ଖକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବି ମୟୂରପଙ୍ଖ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମଥାରେ ବି ସବୁବେଳେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଥାଏ। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମୟୂରପଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ମୟୂରପଙ୍ଖ କହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରି ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗହୀନ ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ବି ରଙ୍ଗହୀନ ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଖୁସି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହିଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଖୁସି ମିଳିପାରିବ। କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ କି ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ କି ସେତିକି ଖୁସି କି ସେତିକି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷକୁ ବି ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭାବନାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଖୁସି ମିଳିପାରିବ। ଏ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ମଥାରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଧାରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ କାହାଣୀଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।